mayong udto mga kaidol karon mga kaidol na meron sa sementeryo ni bisita mi kang mga magpapa dara mao na yung ilang lubong mga kaidol. Kuan ni mga ugangan ni nako papagmama ni sa akong asawa. Angay gid mga kaidol ang atong mga mahal sa kinabuhi ato dunduhaon. Kay ubang laing sikta gud ila lang pasagdahan ang ilang natiliwala na sa kalibutan. Dili gina mao mga kaidol. Magpahinumdom kita sige. Ato gina sila hinumduman kay mahal man ato sa kinabuhi. Kining uban nga dili na maghandom sa ato pa wala na sila nagmahal sa ilang pagbuhi pa sila sa ilang mga gidikanan og katong nangatiliwala na sa kalibutan. Okay mga kaidol, may puntosan dalaygon ang Dios. Okay mga kaidol, may ngutos tanan karon kaidol na sa milubong sa akong nanay tatay. Na diri amo nanay Lapida amo nagi patawaran. Amo didagkutan kaidol. Paniusa. Handom sa amo mahal sa kinabuhi. Kanghan lang ginato sila ang lumon. Kay ato man na sila mga mahal kinabuhi. Magid kanam na nato. Yang ako. Dara. Napasad to sasad. Mao na kaidol. Kining buwak mga kaidol, mao na yung meaning matuo kita nga nagmahal ka sa atong mga mahal sa kinabuhi. Usa sa gid sa atong mga ginikanan. Ato ginumduman nga atong mahal sa kinabuhi. Kay sila din nagpadako nato kung wala pa sila di kita diri sa kalibutan. Mga dili nato sila pasagdan ato giduawon sila. Sa managlahing sikta di gini sila moduaw gid nga ilang gid kalimtan ang ilang mahal sa kinabuhi. Kanghanlan dili nato malimtan ang atong mahal na kinabuhi. Okay mga kaidol, may utos tanan dalaygon ang Dios.